பள்ளிவாசல் 2ஆம் மைலில் சுற்றுலா வந்த இளைஞர்கள் ஜீப் ஓட்டுநரையும் அவரது நண்பர்களையும் பலமாக தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. வாகனத்தின் முன்பகுதியில் ஏறி போட்டோ எடுத்ததை தட்டி கேட்ட வாகன ஓட்டுநரை மதுபானம் அருந்தியிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் தாக்கியுள்ளனர். தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த பள்ளிவாசலை சேர்ந்த இளைஞரை தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பள்ளிவாசல் 2ஆம் மைல் அருகே கடந்த தினம்தான் சம்பவம். கொல்லம் கருணாகப்பள்ளியை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஜீப் ஓட்டுநரையும் அவரது நண்பரையும் பலமாக தாக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. வாகனத்தின் முன்பகுதியில் ஏறி நின்று போட்டோ எடுத்ததை தட்டி கேட்ட ஓட்டுநரை மதுபானம் அருந்தியிருந்த இளைஞர்கள் தாக்கியதாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர். ஜீப் ஓட்டுநரான ஆனந்தையும் அவரது நண்பர் வசந்தையும் தான் சுற்றுலா வந்த இளைஞர்கள் தாக்கியது. தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த பள்ளிவாசலை சேர்ந்த வசந்த் என்பவரை தேனி மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதித்தனர். ஜீப்பின் முன்பகுதியில் ஏறி சுற்றுலா வந்த இளைஞர்கள் போட்டோ எடுத்துள்ளனர். இதை ஜீப்பின் ஓட்டுநரான ஆனந்த் மறுத்துள்ளார். தொடர்ந்து ஆனந்த் இந்த பகுதியிலிருந்து சென்ற பின்பு மீண்டும் இந்த இளைஞர்கள் வாகனத்தின் முன்பகுதியில் ஏறி நின்றுள்ளனர். திரும்ப வந்த ஓட்டுநர் இதை கேட்டதோடு இளைஞர்கள் ஓட்டுநருடன் வாக்குவாதத்தில் ஏற்பட்டு தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். தொடர்ந்து ஓட்டுநரை தரக்குறைவாக பேசி தாக்கியதாகவும் இதை கேட்டு வந்த தனது நண்பர் வசந்தை கம்பியால் தலையில் அடித்ததாகவும் ஓட்டுநர் தெரிவித்துள்ளார். അവന് പിടിച്ച് ഇറക്കിയതാ ബോണ്ടെന്ന്. ഇറക്കിയപ്പോൾ അവൻ അപ്പം തന്നെ എന്തിനാ എൻ്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ചേ, ബോണ്ടെന്ന് എന്തിനാ എൻ്റെ ബോണ്ട് കയറാൻ പാടില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോണ്ട് കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ പുറകെ പോയിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ ചെവിയിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് തലയിലൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവനൊക്കെ അതൊന്നും കയറാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് വലിയ വണ്ടിയാണൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ തെരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ മേത്ത് കയറാൻ പാടില്ല, ഇതുവരെ നമ്മുടെ കേസിനൊക്കെ അവിടെ വണ്ടിയുടെ മേത്ത് കയറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർ അവർ 10-20 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ പുറകെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തല്ലി ഉണ്ടായി. പിന്നെ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നവരോട് എല്ലാവർക്കും അടിക്കാൻ വന്നത്, എല്ലാവർക്കും തല്ലിയാണ്, ചോദിക്കുന്നവർക്ക് തല്ലാൻ വന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ കുറേ കാപ്പ് വളയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പി ഒടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളിനൊക്കെ തലയിലൊക്കെ അടിച്ച് ഇപ്പം കാണാവലൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. നമ്മളൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ഇവർ ബോണറ്റ് കയറി ഫോട്ടോ എടുത്താലും നമ്മൾ ബോണറ്റ് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ്. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മറ്റേ തെറ്റ്, നമ്മളെല്ലാം അവരെ അടിച്ചെന്നൊക്കെ തല്ലിന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം കള്ളുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10-20 പേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മളെ തല്ലിയത്, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തല്ലിയത്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവന്മാരെ തല്ലാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആരെയും തല്ലിയിട്ടില്ല. ബോണറ്റ് കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചതാണ്. சம்பவம் அறிந்த இப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பிரச்சனையில் தடுக்க முயற்சித்த போதும் இளைஞர்கள் இவர்களுக்கு நேராகவும் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இவர்களின் கையில் ஆயுதங்கள் இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. தாக்குதலில் காயமடைந்த பள்ளிவாசலை சேர்ந்த வசந்த் தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நியூஸ் பியூரோ, அடிமாலி.